मैडम को डाक कि टाइम है तुम जापार मुझे बसले कहल एति समय कौन सब मेकअप नि डाकुन जल्दी आड़े डेरी हो मैडम आप जी मेकअप ला से थाऊ साढ़े कैमेरा रेडी है आसतु। हाँ हाँ चलो चल आसतु 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 बसंत हाँ नमस्कार। ओडिशा रे काहाको भी खातिर करुनथिबा आउ सबुठु बेकारिया आ फालतू गेस्ट माननकु नै इंटरव्यू करुथिबा शो तो बेला खराब को स्वागत करुची मु हैप्पी। हमर ए शो रो मूल लक्ष्य होउची आपण माननकु हसेबा। आमे जदि हसेई न पारलु ताहले आपण माने मनु मन हसिया पय बाध्य काहे कि ना हसिबाटा स्वास्थ्य पक्षे भलो। हमर ए मजादार शो रो आजिर जे अतिथि अछंती मु तांको परिचय देई परिबिनी से तांकर निजे निजे देबे। आज्ञा कोहंतु से बाड़ कथा करनी मु कौन कहवा गले से जड़े बहुरूपी नारी गाँव में गोटे रूप तो सहर में आउ गोटे गाँ बरा पियाजी दुकान में गोटे रूप तो बड़ बड़ रेस्टोरेंट रे आउ गोटे रूप तांकु जेते बेजित कले भी तांकर लाज शरम किछि नाही। तेणुक चलतु आम समस्ते मिसी तांको मुहरु दी पद फालतू कथा शुणा। आज्ञा जहाँ हूँ हैप्पी बाबू आप मो भर थी प्रतिभा को गोली तोड़ी बाहर कर अशेष अशेष धन्यवाद। आपको प्रतिभा बोली कहते प्रतिभा नुह तो कौन गाँव रू आसी सहर स्टाइल मारी बुलिया कौन छुटिया कथा। अच्छा मैडम आपणकर हेयर स्टाइल भारी बढ़िया है। थैंक यू। ओह नो। अच्छा ए हेयर स्टाइल पछर रहस्यटा कौन? रहस्य किछि नै से टोका पुलाई पटे बोली एमती मो स्टाइलटा टिके टोका पुणी पुलाई पटी जिवे माने कोन गोटाए दीटा रे आपन काम चलु मो मो हृदयटा आज्ञा बहुत बड़ जी आसो से सीट रहयो गां प्राइमरी स्कूल जहा मो हृदयटा होची से माने माने आपन देखिबे एबे आपन जे कोन से गां को जांतु सबु गाँ स्कूल देखिए छुआ कौन पढ़ुଛନ୍ତି माने गाई बेसी बंधा होतबे। चारटा बेले देखिए छुआ सेठी शॉर्ट बाउंड्री खेलिबे जो चुले छुआ मध्याह्न भोजन हवा कथा सेठी गाँ छुआ जीवे चिकेन फिस्ट करी खाइबे मुग जहार उड़ा हम से बोती गदा हम एमती जो स्कूल सारे सका आइला बेलू गाई से बारेंडारे छेड़ी थे जे सी सका छुआ पाठ पढ़ेबे कौन सी आग छुआ लगे सफा करेंगे एमती कथा चलती संसार सब आ कौन मो हृदयटा है से भाया सीटी जमी समस्ते ये समस्ते हाँ से कथा छाड़ू आपड़ कहतु जे आप जो आम स्टूडियो को आसिले आप तो मईस भाया कला किचिमिचि देखा आबे कौन जमी पूरा गोरा तक तक जमी ब्लीचिंग पाउडर किए मुहर पुलाई छाटी ना ये सब पॉन्ड्स पाउडर आ ब्यूटी प्लस कमाल नहीं देखो हैप्पी आमे जदि एमती स्टाइल फाइल न मारू संसार में बिल्कुल चल जमी देखो सपोज आम आमे आम दीदी मान भर सब ठीक ठाक कथबार्ता चलथो सब चलथो जेमती सेपटे गोटे लोकटा पास कर एक्चुअली आई थिंक यू नो एगुरा न लगेले आमे कथा हबु ना। एक्चुअली मौसा कथा कौन कि आई थिंक तुम भारी भल आईटी से मौसा कौन भाव जहाँ शिक्षित घर छुआटा के पाठशाठ पढ़ी किंतु ना आमे कि आम्बिष्ट किसी जान। अच्छा आमे ए देखा पाचु बहुत झील चिरा फटा छोट छोट पिंधि बुलूँ जो कौन आप कहते जो हट पैंट ना कौन सेमती सब बुलूँ पिंधिक सब बुलूँ आ पक्ष रहस्य आपड़ कौन कहे आपणकर ये जो विकटाल मुहरु आप दीपद दर्शक मान कि कह देखो हैप्पी प्रथम कथाटा है आम हेलु पापा की लाडली माने पापा की लाडली मो पापा की लाडली एमती हूँ सिस्टम। द्वितीय कथा है आम आम छोट पिंधु जहाँ तुम बेपार कौन गला तुम बापा आमको पैसा दूसरी पिंधे मो बापा मत पैसा दूसरी पिंधे तुमको ये अधिकार देला कि तुम कहू एत साहस अभद्र अष्टाचार बेबिचार बेमुर बेसरम अलौकिक निर्लज बेरिया नॉनसेंस सीट राष्ट्रीय बासिकल पैसा आज्ञा भूल है ये कान फुलटा दे कान फुलटा दे आप राग शांत करूँ यही नियंतु गोटे फ्लाइंग किस ठीक अच्छे नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा आप छोट छोट दुकान को सब जाती आप सब निजे आप जो झील सांग ये सब जाती
କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ବଡ଼ ବଡ଼ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ କି ବଡ଼ ବଡ଼ ମଲ୍ ସବୁ ଯାଆନ୍ତି ଆପଣ ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ସାଙ୍ଗରେ କାହିଁ ସବୁବେଳେ ଯାଆନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ ହାପି ବାବୁ, ସବୁରେ ମୂଳେ ହେଲା ପଇସା। ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଚାବି ଦିଆ କଣ୍ଢେଇ। 2-3 ଥର ତାଙ୍କୁ ବାବୁ ଧନ ମାନେ ଏମିତି ଗେଲ ଫେଲ କରି ଟିକେ ଡାକିଦେବ ମାନେ ସେ ଦେଖିବ ଆଜି ଏ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ, କାଲି ସେ ମଲ୍, ଆଜି ସିନେମା ହଲ୍, କାଲି ଓୟୋ ରୁମ୍ ବୁକିଂ ହେବ। ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାହିଁ? ସବୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ସେ ଅକାଳ ପୁଷ୍ପାଣ୍ଡ ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡଟା କରିବ। ଇରେ ହେ ଭାଇ, ଏ ଓୟୋ ରୁମ୍ କଥା କହିଦେଲି ଇରେ ହେ, ମୁଁ ବାବଳାରେ କହିଦେଇଛି ସେମିତି ଏଡ଼ିଟିଂ କଲାବେଳେ କାଟିଦେବ ହେ। ହଁ, ସେଥିରେ କିଛି ବ୍ୟସ୍ତ ହେବାର ନାହିଁ, ମୁଁ ସେଗୁଡ଼ା କାଟିଦେବି, ଆପଣ ଆଗକୁ କୁହନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ହାପି ବାବୁ, ଆମେ ସବୁ ଯେତେବେଳେ ଆମ ଯେଉଁ ଝିଅ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ପୁରା ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ଯିବୁ ସବୁ ଗୁପଚୁପ ଖାଇବାକୁ, ସେ ପୁରା ଗୁପଚୁପ ବାଲାକୁ ପୁରା ଚିତା କାଟିକିରି ଆସିବୁ। ତା ପାଖକୁ ଯିବୁ, ଆମର ସବୁ ସିଷ୍ଟମରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା। ଭାଇ ଆଉ ଗୋଟେ ଶୁଖିଲା ଦେଲ, ଭାଇ ଏଥିରେ ଖଟା ପାଣି ଆଉ ଟିକେ ଦେବ, ଖଟା ପାଣି ଏଇଯାଏ ଏମିତି ବୋହି ଯାଉଥିବ। ଭାଇ କେତେ ରାଗ କରିଛ ତମେ, ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଏସବୁରେ ପଇସା ଦେଇପାରିବିନି। ଏ ଗୁପଚୁପ ବାଲାଠୁ 10 ଟଙ୍କାର ଗୁପଚୁପ ଖାଇବୁ, ତା ସାଙ୍ଗରେ 4ଟା ଏକ୍ସଟ୍ରା ଅଧ ବାଟିଆ ଖଟା ପାଣି ପିଇ ସାରିଥିବୁ। କିନ୍ତୁ ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ସାଙ୍ଗରେ କ'ଣ ଗଲେ କ'ଣ ହେବ, ଆମକୁ ଟିକେ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରି ଚଳିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତା ସାଙ୍ଗରେ ଆମେ ଯିବୁ ମାନେ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ, ବଡ଼ ବଡ଼ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟକୁ ଯିବୁ ମାନେ ସେଠି ଆମେ ୱେଟରକୁ ଏମିତି ଡକା ହେବ, ଓ ହ୍ୟାଲୋ ଲିସନ୍ 1 ସ୍ପୁନ୍ ପ୍ଲିଜ୍। ସେ ସ୍ପୁନ୍ଟା ଦେବ, ଧର ଚାଉମିନ କି ମଞ୍ଚୁରିଆନ୍ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଥୁଆ ହେଇଛି, ଆମେ ଏମିତି ଟିକେ ଆଣିବୁ, ଏମିତି ଟିକେ କାଳେ ଲିପଷ୍ଟିକ୍ ବଳିଯିବ, ଆମର ସେମିତି ଖିଆ ହେବନି। ଆମେ ଏମିତି ପୁରା ଟିକେ ନାକୁ ଖାଇଦେବୁ। ତା ସାଙ୍ଗରେ ଆମର ଦେଖିବୁ ପେଟରେ ମଶା ଦୌଡ଼ା ଦୌଡ଼ି ହେଉଥିବେ। ଏଠି ଖାଇନଥିବୁ ନା, ପ୍ରବଳ ଭୋକ। ଘରକୁ ଯିବୁ କେମିତି ଦୌଡ଼ିକି ଯିବୁ, ଆଗ ପଖାଳ କଂସାଏ ଖାଇବୁ, ପଖାଳ କଂସାଏ ଖାଇକିରି ଶୋଇବୁ। କିନ୍ତୁ ଖାଇବା ପୂର୍ବରୁ ଦେଖିବେ ଆମର ଆଗ 8-10ଟା ଫଟୋ ଉଠା ହେବ। ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ଦେଇଛି ନା ଦାମୀ ଦାମୀ ଖାଦ୍ୟ, ଆମେ ଆଗ ଫଟୋ 2-4ଟା ଉଠେଇବୁ, ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଛାଡ଼ିବୁ, ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ପୋଷ୍ଟ ହେବ। ଆଉ କ'ଣ ଡେଟ୍ ଉଠି ଇଏ, ଆଜି ଏ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ, କାଲି ସେ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ, ସମୟ ଜାଣିବା ଦରକାର। ଯଦି ଏ ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ କେତେବେଳେ ବ୍ରେକଅପ୍ କରିଦେଲା, ପୁଣି ଗୋଟେ ନେକ୍ସଟ ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ଆସିବ ନା ନାହିଁ, କେମିତି? ଏମିତି ଆମ ଷ୍ଟାଟସ୍, ଆମ ଆଟିଚ୍ୟୁଡ଼, ଆମ ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ସବୁ ଦେଖିକିରି ପୁଣି ନେକ୍ସଟ ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ, ତାପରକୁ ଏମିତି ଆସିବେ। ଭଲ ଭଲ, ସୁନ୍ଦର, ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର। ଆଚ୍ଛା ବହୁରୂପୀ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଆପଣ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଝିଅମାନଙ୍କର ଆଉ କ'ଣ ସବୁ ଭିତରି କଥା ଅଛି ଯାହା ଆମ ଦର୍ଶକମାନେ କି ଆମେ ସବୁ କେହି ଜାଣିନା? ହେ ତମେ ତ ବାଳ କିଛି ଜାଣିନ, ନାରୀ ମାୟା କୋଇ ନେଇ ପାଏ। ତଥାପି ତୁମେ ଗୋଟେ ଏତେ ପଚାରୁଛ ଯେହେତୁ ମୁଁ ଗୋଟାଏ ଦିଟା କହୁଛି। ବେସିକାଲି ତମେ ଦେଖିବ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଝୁଣ୍ଟି ପଡ଼ୁ, କ'ଣ ଝୁଣ୍ଟି ପଡ଼ୁ କି କିଏ କେଉଁଠି ବାଡ଼େଇ ହେଇଯିବ, ପାଟିରୁ କ'ଣ ବାହାରେ, ଇଲୋ ବୋଲୁ ମରିଗଲୁ ଏମିତି ନା। କିନ୍ତୁ ଆମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନା, ଯଦି ଲୋକ ଥିବେ ଆମେ ଝୁଣ୍ଟି ପଡ଼ିଲୁ, ସେଟା ଏ ଯେଉଁ ଇଲୋ ବୋଲଟା ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହେଇଯିବ କେଉଁଠି, ଆଉଚ୍। ସେ ଧର ବାଡ଼େଇ ହେଇଯିବ, ଲୋକ ଥିଲାବେଳେ ବାଡ଼େଇ ହେଇଯିବ, ଆଉଚ୍ ଏମିତି ହେଉଛି। ଯେଉଁ ଆଉଚ୍ ଏଇଟା କହିଲେ କ'ଣ କଷ୍ଟ କମିଯିବ? ହେ କି ବାଳ କଷ୍ଟ, କେତେ ଥର କହିବି, ଏରା ସବୁ ଷ୍ଟାଇଲ ପରା। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଆପଣ ଦେଖିବେ, ଆପଣ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 1 ନମ୍ବର ମାର୍କେଟ ଯାଆନ୍ତୁ କି ବଜାର କୋଲକାତା, ସବୁଠି ଦେଖିବେ ଝିଅ ପିଲାଙ୍କ ଜିନିଷ ଅଧିକା ଥିବ। କାହିଁକି ପଚାରୁନ? କାହିଁକି ନା ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆମ ଜିନିଷ ସେ ରଖିବେ, ପପୁ ପମ୍ପମ୍ କହିଲା ଭଳିଆ, ବେ ପାରିବୁ ତ ପାରେ ବେପାର। ଆମ ଜିନିଷ ରଖିଲା ମାନେ, ଝିଅ ପିଲା ଜିନିଷ ରଖିଲା ମାନେ ଆମେ ଯିବୁ, ଆମକୁ ନୁଙ୍ଗୁଡ଼େଇ ଟୋକାମାନେ ଯିବେ, ଟୋକା ଟୋକି ସବୁ ସେଇଠି ଏକାଠି, ଦୋକାନର ବେପାର ହେଲା। ବୁଝିପାରୁଛ ନା? ବେ ପାରିବୁ ତ ପାରେ ବେପାର। ଆଜ୍ଞା ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା ଆମ ଟୋକାମାନଙ୍କ ଉପରକୁ କଥା ପଳାଇଲେ ମାନେ, ତେଣୁକରି ଆମ ବେଳା ସବୁ ଖରାପ ପଡ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ ତେଣୁକରି ଶୋକୁ ଏଇଠୁ ୱାଇଣ୍ଡ ଅପ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଇ ଆମକୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ମୂଲ୍ୟବାନ ସମୟ ଆମ ପାଖରେ ରଖିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏ ଶୋରେ ଆପଣ ଆମଠୁ ବହୁତ କଥା ଶିଖିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କଠୁ କିଛି ଶିଖିପାରିଲୁ ନାହିଁ। ପରିଶେଷରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମ ତୋ ବେଳା ଖରାପ ଶୋର ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ କିଛି କହିବେ? ମୁଁ କେବଳ ଏତିକି କହିବି ଯେ ଏଠି ଯାହା ବି ସବୁ ଡିସ୍କସନ୍ ହେଲା ସବୁଯାକ ବେକାରିଆ କଥା। କାହିଁକିନା ଆମ ଝିଅମାନେ ହେଲେ କୋଟି ଗୁଣେ ଭଲ। ଆଉ ଯଦି ଏ ଦୁନିଆରେ ନାରୀ ଜାତିଟା କିଛି ନଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ ପୁରୁଷ ଜାତିର କିଛି ସଂଜ୍ଞା ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ନାରୀ ହେଉଛି ଭଉଣୀ, ନାରୀ ହେଉଛି ମା, ନାରୀ ହେଉଛି ଜେଜେମା, ନାରୀ ହେଉଛି ଅଣଜେଜେମା, ନାରୀ ହେଉଛି ପଣଜେଜେମା, ନାରୀ ହେଉଛି ତା ଉପରକୁ ଯାହା ଅଛି ସବୁ ହେଉଛି ନାରୀ। ତେଣୁକରି ମୁଁ କେବଳ ଶେଷରେ ଏତିକି କହିବି, ନାରୀ ଶକ୍ତି ଜିନ୍ଦାବାଦ। ଆଜ୍ଞା ଆଜି ତ ସମୟ ହେଇଯାଇଛି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆଉ ଜଣେ ଫାଲତୁ ଆଉ ବେକାରିଆ ଅତିଥିଙ୍କ ସହ। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। आशा कर समस्त को बहुत भल लगे, बहुत एंजॉय करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करिए।